नमस्कार जय जगन्नाथ। आज जून मास 28 तारिख रविवार। मु आज आपण मानक पई केते गोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात सोमवार स्नान पूर्णिमा निमंते पुरी रे प्रबल जनसमागम को दृष्टि रखी पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था करा जायछि। पार्किंग निमंते फास्ट कम फास्ट सर्व अर्थात प्रथमे आसीथिबा व्यक्ति को अग्राधिकार भित्तिरे स्थान मिलिबो। पुलिस पक्षरु जारी करा जायथिबा सूचना अनुसार दुई चकिया जान निमंते भुवनेश्वर पार्श्वरु किंबा ब्रह्मगिरी पार्श्वरु किंबा कोणार्क पार्श्वरु श्रीजीउଙ୍କ दर्शन निमंते मार्केट छक पर्यंत अनुमति प्रदान करा जायछि। एथिपई मार्केट कॉम्प्लेक्स निकट रे पार्किंग व्यवस्था करा जायछि। एहा सह पुरुणा जगन्नाथ बल्लभ ठारे पार्किंग मध्य करि परिबे। फेरिबा समय रे पुरुणा जगन्नाथ बल्लभ रे पार्किंग करिथिबा जान नरेंद्र कोण और जटिया बाबाजी छक दे फेरिबे। म्युनिसिपालिटी मार्केट कॉम्प्लेक्स रे पार्किंग करिथिबा जान गुडिक मेडिकल छक दे फेरिबे। समुद्र कूल को आसुथुबा श्रद्धालु निजर दुई चकिया जान गुडिक वीआईपी रोड दे दिबबारणी ठारे पार्किंग करिवे एवं फेरिबा बेले सही रास्ता दे फेरिबे। सही परि चारि चकिया जान पई मध्य रूट चार्ट जारी करिछि पुरी पुलिस। परवर्ती खबर, केतन अग्रवाल मामला रे नुआ मोड़। मामला लड़िबे 26/11 आतंकवादी आक्रमणर कसाब केस और अन्य हाई प्रोफाइल केस लड़िथिबा वरिष्ठ सरकारी वकील और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम। पुणेर चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड मामला रे महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्र सरकारी वकील भावे उज्ज्वल निकम को नियुक्ति करचंती। केतन को परिवार सह आलोचना पर एही निष्पत्ति नैचंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जहाकु नै उज्ज्वल कहिचंती ए नै शुक्रवार मुख्यमंत्री सह फोन रे कथा होईची। सरकारी वकील उज्ज्वल निकम कहिचंती एही जघन्य हत्याकांड सारा देशर मुंड नुआई देइची। महाराष्ट्र रे आईन व्यवस्थार राज रहिबा दरकार। एही भावना सहित मुख्यमंत्री को कहिची मु एही मामला निश्चित भावे देखिबी। एहा पूर्वरु शुक्रवार केतन अग्रवालଙ୍କ पिता पुणेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सह आलोचना करी न्याय मागिथिले। पीड़ित परिवार दाबी को सरकार गुरुत्वर सह नहीं मामलार शुणाणी फास्ट ट्रैक कोर्ट रे हेबाकु अनुमति देइचंती जेभली दोषी को शीघ्र दंड मिलिबो। उज्ज्वल निकम को पूरा ना हेउची उज्ज्वल देवराम निकम। राज्यसभा सांसद थिबा उज्ज्वल महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार पक्षरु अनेक संवेदनशील और बड़ अपराधिक मामलार स्वतंत्र सरकारी वकील भावे लड़िचंती। परवर्ती खबर, भीमसेन टुडू बहिष्कृत। डाक्तरी छात्री चंद्रिका मृत्यु घटनार बड़ एक्शन नैचंती मुख्यमंत्री। ओटीएएस अधिकारी भावे भीमसेन टुडू को चाकरी बहिष्कृत करा जायछि। अपराधिक मामलार अटक नवनियुक्त सरकारी अधिकारी उपरे मुख्यमंत्री दृढ़ कार्यानुष्ठान नैचंती। ट्रेनिंग समय पुलिस द्वारा गिरफ होइथिले भीमसेन टुडू। गिरफ पर तांकु विचार विभागीय हाजत को पठा जायछि। नुआकरी ओटीएएस पाइथिबा टुडू तांको इंडक्शन ट्रेनिंग समय 2026 जून 4 तारिख अनुपस्थित थिले। मधुसूदन दास रिजनल एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट रे तांकर शेष परीक्षा रे मध्य जोग देई नथिले। सेही समय रे से चंद्रिका मृत्यु मामला रे बारंग पुलिस द्वारा गिरफ होइथिले। जुडिशियल कस्टडी को पठा जायछि। अपराधिक मामला रे 48 घंटा रु अधिक समय धरी पुलिस द्वारा अटक थिबारु आईन अनुसार पदक्षेप निया जाय तांकु सीधा सड़क सरकारी सेवारु बरखास्त करा जायछि। पूर्वरु भीमसेन को रिमांड रे आनी पुलिस पचरा उचरा करिथिला। मृत्यु पूर्वरु चंद्रिका और भीमसेन को भितरे होइथिला शेष देखा। तदंत बेले एभली बड़ सूचना पाइछि पुलिस। डाक्तरी छात्री चंद्रिका मृत्यु घटना रे 2 दिन धरी पुरुष बंधु भीमसेन टुडू को माराथन जेरा पर अनेक तथ्य हासिल करिछि पुलिस। चंद्रिका मृत्यु मामला रे प्रेमिक भीमसेन विरोध रे लागिला बीएनएस रो संगीन धारा 69। विवाहर मिछ प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क रखिबा अभियोग रे छंदी होइछंती अभियुक्त भीमसेन। परवर्ती खबर, आगामी दिन रे किपरि रिपीट हेबा नै बही विभ्राट। जेउंठी त्रुटि रहिला ताकू किभली कराजिबो संशोधन ए नै कमिटी रे 14 सुपारिश को कार्यकारी करबा को निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री। अन्यपटे 2024 रे निलंबित पूर्वतन निर्देशक मनोज पाढ़ी विरोध रे 10 रु अधिक विधायक लिखिथिबा चिठी भी सामना को आसीछि। मुख्यमंत्री भी षड़यंत्रर गंध बाजिथिबारु एही अधिकारी विरोध रे आउ की कार्यानुष्ठान हेउची ता उपरे रहिछि नजर। एही विभ्राट घटना रे मुख्यमंत्री कड़ा एक्शन नेबा सह कमिटीर 14 सुपारिश को कार्यकारी करबा को दैछंती निर्देश। जहा भितरे प्रमुख रहिछि अवैध 4 स्तरीय जांच व्यवस्था और फाइनल लॉग्ड पीडीएफ मेकानिज्म।
अर्थात बही छपारू प्रिंट पर्यंत 4 स्तर रे जांच व्यवस्था कराजिब। प्रथमतः भाषा, चित्र, तथ्य और मुद्रण जनित चूड़ांत एकाडेमिक अनुमोदन बिना पाठ्यपुस्तक प्रिंटिंग पेज को जाई परिबो नहीं। द्वितीयतः प्रतिटी नुआ बहिर पायलट टेस्टिंग अर्थात बंटा जिबा पूर्वरु किछि कॉपी शिक्षक मानकु दिया जिवो। तृतीयतः फाइनल लॉग्ड पीडीएफ मेकानिज्म रे चूड़ांत पीडीएफ को लॉक करा जिवो एवं अधिकृत अधिकारी बिना आउ केही ताकू आसेस करि परिबे नहीं। चतुर्थतः भूल आउ तार संशोधन पई पब्लिक एरटा पोर्टाल करिवे सरकार, जेउथिरे संशोधित होइथिबा विषय गुडी दर्शा जिवो। एभली पदक्षेप को स्वागत करिसंती शिक्षाविद। परवर्ती खबर, केही किछि बुझिबा आउ जानिबा आगरु दलर नेता कर्मी उपरे निष्पत्ति लदी देइचंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। 24 निर्वाचन पूर्वरु कार्तिकेयन पांड्यान आउ एबे सुजाता ही दलर सबु किछि, एक कथा आउ अछफा नहीं। बीजेडी रो नुआ पीढ़ीर नेता सुजाता को ग्रहण कलेनी, हेले बिजू और नवीन को सह राजनीति आरंभ करथिबा नेता एबे द्वंद्वरे समर्थन देबे ना विरोध करिवे। सुजाता दल रे सामिल हेले नवीन कहिले जे साधारण कर्मी भावे दल रे रही काम करिवे। 2 दिन हेला शंख भवन रे सुजाता को स्वागत पाई लागुची लंबा धाड़ी, हेले 2 दिनर एही हो हल्ला मध्यरे सामना को आसुनी वरिष्ठଙ୍କ चेहरा। प्रसन्न आचार्य, एयू सिंहदेव, बद्री पात्र, राजा स्वाई, शशि बेहेरा भली भेटरान नेता सुजाता कार्यक्रम को आसुनाहांती। एही चर्चा भितरे गतकाली एकाठी होइचंती प्रसन्न आचार्य और भूपिंदर सिंह। 2024 साधारण निर्वाचन पराजय पछरे पांड्यान फैक्टर को दायी करथिले वरिष्ठ नेता एवं विभिन्न स्थान रे मेली करी खोलाखोली बरसुथिले। एमानक मध्यरु अनेक नेता दल भी छाड़ी सारिचंती। एबे बाकी रहिला वरिष्ठ नेता पांड्यान पत्नी को ग्रहण करिवे ना विद्रोह करिवे, ताकू नै भितर भितर गोटी चला जाउथबार चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर, पुणी धक्का देइछि आम बस। प्रतिदिन आम बस केउठी ना केउठी दुर्घटना घटाउथबार खबर आसुछि। शनिवार भुवनेश्वर स्थित मंचेश्वर अंचल रे बापझियो को धक्का देइछि आम बस। स्कूल बापझियो फेरुथिला बेले रंग रूट रे आसी आम बस धक्का देइछि। दुर्घटना घटाइथिबा आम बस को स्थानीय लोक अटकाइथिला बेले घटनास्थल मंचेश्वर पुलिस पहुंची तदंत करुछि। परवर्ती खबर, संबलपुर झारसुगुड़ा बिजू एक्सप्रेस वे रास्ता कड़ू बड़माल पुलिस विपुल गंजेई जबत। गंजेई चालान समय जबत करिछि पुलिस। सूचना अनुसार गतकाली भोर समय बड़माल पुलिस बिजू एक्सप्रेस वे खेरुआल निकट रे पेट्रोलिंग करुथुला। एही समय एक संदिग्ध कार को पुलिस अटकाइबा चेष्टा करिथिला, मात्र पुलिस को देखि खसी पळाइबा चेष्टा करी कार चालक जनक द्रुत गति रे कार चलाइथिले एवं भारसाम्य हराई गाड़ीटी डिवाइडर को पिटी देइथिला। पुलिस तुरंत घटनास्थल ले पहुंची गाड़ीर जांच करिबा परे सेथुरु विपुल परिमाण गंजेई पैकेट जबत होइछि। एही चालान रे समुदाय 2 जन सामिल थिला बेले दुर्घटना परे जने अभियुक्त सेठारु फेरार होई जाइछि और अन्य जन को पुलिस काबू करिबारे सफल होइछि। पुलिस रो प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि जे एही गंजेई बौद्ध जिल्लारु छत्तीसगढ़ रायगढ़ अभिमुखे चालान करा जाउथुला। घटनास्थल रे बड़माल पुलिस पक्षरु गंजेई पैकेट गुड़िकर एक ओजन प्रक्रिया एबे भी जारी रहिछि। एही बेआईन कारबार पछरे आउ कहार हाथ रहिछि से नै पुलिस अधिक तदंत चलाइछि। परवर्ती खबर, सोइथिबा बेले युवती को निया लगाई देला अजणा दुर्बृत्त। गुरुतर अवस्था युवती जनक राउरकेला एक घरोई हस्पिटाल भर्ती। गुरुतर युवती जनक हेले 26 वर्षीय अंजू टप। बिश्रा थाना संतोषपुर पंचायत जाराटोली गाँव रे घटिछि एही अभावनीय घटना। गतकाली विलंबित राति रे घरे सोइथिला बेले झरका खोला थिबारु कोनोसी दुर्बृत्त निया लगेई देथिबार अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर, पुस्तक रे त्रुटि पाई दायी एससीआरटी रो अधिकारी विरोध में कार्यानुष्ठान होइछि। आउ जो माने संपृक्ति थिबार प्रमाण मिलिबो सेमानक विरोध में भी कार्यानुष्ठान हेबा दरकार। गणशिक्षा विभाग अन्य बड़ बाबू विरोध में कौन कार्यानुष्ठान न नेबाकु नै प्रश्न उठिछि। एपटे निलंबित मनोज पाढ़ी विरोध में पूर्वर विधायक सांसद अभियोग करबा परे भी तांकु केमिति एससीआरटी रे निर्देशक रखा जाइथिला ता सामना को आसीछि, किंतु एडे बड़ त्रुटि पछरे षड्यंत्रकारी किए ता एबे भी सस्पेंस रे रहिछि। परवर्ती खबर, संबलपुर जिला जमनकिरा ब्लॉक गौड़पाली पंचायत गौतम टिकिरार धनंजय प्रधान का घर सील करने घटना रे एबे बैंक केलंकारी सामना को आसीछि। गाँव सुदीप्त प्रधान बैंक रु ऋण नैथिले, किंतु से जने मद्यप होइथिला बेले तांको आयुध करी मिछ कागज पत्र रे ऋण दिया जाइछि और अधारु अधिक टंका
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସୁଦୀପ୍ତଙ୍କ ବାପା ପ୍ରସନ୍ନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାର ବନାନ ଅଛି ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ବନାନ ରହିଛି ପଧାନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ହୋଇଥିବା ଦସ୍ତଖତରେ ପ୍ରଧାନକୁ ପଧାନ ଲେଖାଯାଇଛି। ନିଜ ନାଁ ନିଜେ କେମିତି ଭୁଲ ଲେଖିଲେ ଅବନୀ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ଦସ୍ତଖତ ନକଲି। ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ସୁଦୀପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ 11 ଲକ୍ଷ ଦେଇ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁମାନେ ଖାଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଦୀପ୍ତ। ତେବେ ନକଲି ଦସ୍ତାବିଜରେ ପୁଣି ମାତ୍ର 11 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ବନ୍ଧକରେ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ କେମିତି ଦେଇଦେଲା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡିହାରେ ଡବଲ ମର୍ଡର, ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲିଡିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡକେଇପାଳ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଡକେଇପାଳ ଗାଁର ମୁକ୍ତାଝରି ସାହିରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଖବର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏସଡିପିଓ ନବକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମହୁଲଡିହା ଆଇଆଇସି ତୁଷାର ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବେତନଟିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ କ୍ୟାପସୁଲ, ଔଷଧ କହି ହାତକୁ ବଢାଇ ଦେଉଥିଲେ ଜହର। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମହରମରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ବୋଲି ଘଟଣା। ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଜଣେ ବିବିଏ ଗ୍ରାଜୁଏଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ବା ପେନ୍ କିଲର କହି ଏହି କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ଜିଙ୍କ ଫସ୍ଫାଇଡକୁ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଜିଙ୍କ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ ବିଶେଷ କରି ମୂଷା ମାରିବା ବିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୟଖୋଲା ପୋଲିସ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଔଷଧ କହି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଯୁବକକୁ ସନ୍ଦେହ କରି କାବୁ କରିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାପସୁଲ ବିକ୍ରି ନେଇ କୌଣସି ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ଯଦି କେତନକୁ ମାରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସେହି ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲି ଦିଅ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ ଝିଅ ହେଉ କି ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମା କହୁଛି, ମୋ ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ କେତନକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ କିମ୍ବା କେତନକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉ। ଦୋଷୀମାନେ ନ ଖସିବା ଦରକାର। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଲୋହାଗଡ଼ ପୋର୍ଟରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ଶ୍ରେୟା ଗୋଏଲଙ୍କ ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରେୟାଙ୍କର ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଶ୍ରେୟା ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଶୁକ୍ରବାର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାନ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଚମ୍ପତି ଅନିଲ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚାପ ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏସଆଇଟି ରିପୋର୍ଟରେ 8 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏପରିକି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ହେଲେ ମହରମ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଏଫଆଇଆର ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ହେରଫେର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଓ ସୁନାରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗଣତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲିସ ସମ୍ମାନ
ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 7ମ ବାଟାଲିୟନ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ମୁକାବିଲା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜନସେବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ କଲର ହେଉଛି କୌଣସି ପୋଲିସ ବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିଷ୍ଠାପର ସେବା, ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସେବାରେ ଅଶେଷ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇରାନ ଆମେରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ରଣନୈତିକ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଓମାନ କହିଛି। ଏହି ଶୁଳ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଓମାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନୌଚାଳନା ସହାୟତା ଭଳି ସେବା ପାଇଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓମାନ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଏଥିରେ ଏସିଆର ମଲାକ୍କା ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।